Hello guys, aji to moi advance Father's Day mani bobina dusra bustila moi motala sati khange matina ase asol do man Sunday day ase program do holibi alag jaga de thaka pra aji mani lobo aji mohan party mani bola ase itu pra kun aise piche de apne sai lobi na rukhi kena apne sabi de just de aya manors itu kan ase moi invite kan Changyu laga youth pastor se youth pastor na youth pastor are itu Changyu laga pastor se ada kecil sila youth pastor se deh tu are itu gana kok kayak Changyu laga kuya master se itu pat kau Taihan bra itu ani di sini mungkin itu kan se mungkin gitu ini sih local pada sini. Halo sini. Awas jumbi. Pasti lo ini. Hello. Khatam ho bolbe na. Aur sticker rice भी ऐसे तो देश. Mendo. Cuma jadi kamu tu jadi. Mongso तो भाग लो ini. Pasti laga nama dia na. Tum sabi ko. Hello. Dia Sophia baba Zeman. Man test ki dei. Na ngoro ja. Ina na. Itu Changyu laga youth pastor se. Ina na gole ni. Itu local na. Ina na. Ina na. Jadi kau itu. family members Phamu Wangnau YouTube channel re welcome gure ase ede first day laga week ase to sob manu bi papa thakya khan hoile osor de amni khan eki logote naga enjoy gure thakibo hoile bi tu isor kam gura manu khani ase Changyu busti laga ro Kinjinsu busti laga yete phat khai thaka papa toile Changyu busti laga pastor ase papa yete ek par sai dibi ede to Changyu busti laga ase amni khan bi chani thakibo sa manu khan ayate white color lagai naga toile Kinjinsu busti laga youth directors aur second yete ita boina thakya wala taipi Changyu busti laga youth director ase ayate samba amula sati ase amni khan mula january bi ani taiki kitaba SK naga na SK channel kunya na hoi tai toile Changyu busti laga kuya master ase hoi pharba lobi na pharba kabi aru si yete sai dibe hoi tai da ro Kinjinsu busti laga pastor to tai do Phamu Wangnau to tai ase to ita konis na first day do hile nichor jaga de nichor papa ama logote enjoy guri thaikibo manu khando tai khando hile ama papa chhari na alag jaga de isor kam gurule pera kana ase etu kone tai khan ki logote milina enjoy guri asaji titi ki bi bishi thanks de ase Olabi phat kabi Khabna Stiker rice ase re. Atong ke lo na lo bide. Complain hai. master kini ga test ase didi bar kona phat sachi da A1 na ki ase item to koi dibi Aya. sticky rice Bisesho. aro Khatam ho bolbe. Chani bo. Khatam. Khatam ho na yo. Bisesho. Bisu le na. First nam de na. hai Sabi kumbar khana de. Ha. Asuda. first tila naam dikhai ase koi aro yete ita coins na sob to isor kam gura khani ase papa taijun aro chokra taijun atara jene tila channel naam bi mention guribi kumba thakibo pare na subscribe nukura kan amni ki oi SK channel kunya thakibo na oi link to description thali debo na tadi chai na kumba tuila subscriber kan bi tai
দিদিকে সাপোর্ট কৰি দিবি না হয় আৰু তাইকে নুকুৰা কাম বি কৰিবি না ঠিক আছে পাৰবা কবি না এতে ভিলেজ লাইফ খাই আছে হাই কিনা লাগিছে দিদি ব্ৰা ট্ৰেন্ড সাবস্ক্রাইব পংজা কাৰণে ফাট খাওলেন মাই গুছে জগনে ফাদার্স ডে নাম দি মিলিনা মান খাই আছে পিছি ভাল আছে দিদি আৰু মুৰ্গী মাংস আৰু স্টিকি ৰাইস আৰু red চাউল না হয়তান বাকাই নাম ভাল খাই আছে তো এটা কইন্স না তাইগান আলাগ আলাগ পুষ্টি ব্ৰা মান ফালিম Just the Kam Guru Ministry that in Ago, Pastor, youth director, Kanka, Mastergan, Changyu Pustilaga, Arokin Jensu Pustila Milina, a kilo de Kaise. Don't give it a Kaidivina, yet the Papa Pastor, Changyu Pustila, I give it Melena. কিনা লাগিছে তাই ভাল লৈ আছে একদম বেছি খাবি দে এ ক্লাস খাবি দে ইমান তো এক্সপেক্ট কৰা নাই দে বাই বাই এটা তো যাই আছে না ভাল লাগিছে তো একদম ভাল আছে হাই টুপি নিচিনা আছে আম পা লাগা তো ভাল যাই দে বাই বাই ঠিক আছে মই বি যাই আছে কোন মানুহ চাই আছে না তাইকে বি নপৰি না সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি মই মন তাক কৈ আছো চলো বাই বাই থ্যাংক ইউ যাবি দে এতিয়া তো মই ইনভাইট কৰা খান ভাত খাই না যাই আছে তো ইমান দে খতম কৰিব দে আজিলা ভিডিঅ' ভাল লাগিছে গ'লে তো খতম নোহোৱা তাক চাবি মৰম পৰা চাই দিবি দে